Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-'uzwu lirawdah wa asliha. Wa su'ila al-'allamatu asy-syarif Umar bin Abdul Rahim al-Husaini al-Makki an qawli al-musannifin kadha fi asli ar-rawdah aw fi ar-rawdah ka asliha aw asliha ma al-muradu bima dhukir. فأجاب وجدت بخط بعض الأئمة المحققين من تلامذة الشيخ الإسلام زكريا بهامش نسخة الغرار لشيخه ما حاصله أنه إذا قال في أصل الروضة فالمراد منه عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز رفع هذا التعبير بصحة نسبة الحكم إلى الشيخين. وإذا عزل الحكم إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها على ما في العزيز. وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد وربما يستعمل بمعنى الأصل كما يقضي به السبر. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang al-'azlu li rawdah sering kita lihat di kitab Syarah Mahali, Asnal Matalib dan lain-lain ya. Itu sering a'immah mutaakhirin mengatakan kada fi rawdah atau kaza fi asli rawdah. Kada fi rawdah ka asliha. Mal murad bihadza? Awalan sini dikatakan di salah satu muridnya Syekhul Islam ya, Nuskhatul Ghurar, Al-Ghurar Arbahiyah, syarah Al-Bahjah Al-Wardiyah, Bahjatul Hawi, disyarahkan oleh Syekhul Islam Al-Ghurar. Ada matbu dan juga di Maktabah Syamilah ada. Ada yang fi asli rawdah. Nah, kalau ketika dikatakan kama qala fi asli rawdah. Mana asli rawdah itu ibarat Nawawi yang beliau talkhis dari kitab Al-Aziz. Karena ya ilam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Wajiz. Nah, hadzal Wajiz disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Wajiz atau Fathul Aziz, ada yang bilang Al-Aziz. Ada yang bilang Al-Aziz, ada yang bilang Fathul Aziz. Ala kulli hal. Lalu Imam Nawawi melihat kitab Rafi'i ditalkhis menjadi kitab Rawdatut Talibin. Nah, ketika ada imam minal a'immah mutaakhirin mengatakan kama qala fi asli rawdah, maknanya kitab rawdah itu yang ibaratnya Rafi'i yang ditalkhis oleh Imam Nawawi. Karena di rawdah itu seperti minhaj. Ketika itu adalah kitab hasil atau tulisan hasil dari ringkasan kitab Al-Aziz, maka dikatakan rawdah. Kalau itu zawaid Imam Nawawi dikatakan qultu wallahu alam di akhir. Itu min indi nafsihi. Sama seperti di minhaj. Ketika Imam Nawawi qultu wallahu alam itu min ziyadat ala Rafi'i. Tapi ketika tidak ada qultu wallahu alam hada minal Imam Ar-Rafi'i, yaitu termasuk di antara mulakhas atau madmun kalam Ar-Rafi'i. Karena saya katakan lakhasa ikhtasar min lafdzil aziz. Kalau ila zawaid rawdah itu ziyadah yang dikatakan qultu wallahu alam terakhirnya. Nah, ketika kama fi rawdah, ketika pakai lafaz rawdah gimana? Muhtamil imma ilal asal atau zawaid, semuanya sahih. Kan hatta zawaid rawdah itu dalam kitab apa? Ar-Rawdah. Yasi an yutlaq rawdah ala zawaid wa yasi an yutlaq rawdah ala asli rawdah. Nah, kadang-kadang yusta'mal rubama yusta'mal bi ma'na al-asl. Waktu yusta'mal bi ma'na zawaid. Al-muhim yang ada di Rawdatul Talibin. Seperti qala Nawawi fi rawdah. Lalu ente menukil zawaidnya, adalah yutabar kadzib. Sama aja karena dia adalah kitab Rawdatul Talibin. Hakada. Terus وإذا قيل كذا في الروضة وأصلها أو كأصلها فالمراد بالروضة ما سبق التعبير بأصل الروضة وهي عبارة الإمام النووي الملخص فيها لفظ العزيز بأصلها لفظ العزيز في هذين التعبيرين. ثم بين التعبيرين المذكورين فرق وهو أنه إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينها وبين أصلها في المعنى. وإذا أتى بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت. Naam. Ketika dikatakan kadza fi rawdah wa asliha atau kadza fi rawdah ka asliha. Syuf. Wa asliha dan ka asliha. Itu maknanya berarti apa? Al-murad bi rawdah itu
masabaqa ta'biruhu, yaitu dengan kalimat aslur raudhah, ya, yang ditalkhis oleh Imam Nawawi. Ibaratnya Irafi yang ditalkhis oleh Imam Nawawi. Mana asli raudhah adalah, mana raudhah, mana kalimat raudhah itu adalah takbir Nawawi yang di situ meringkas kalamnya Rafi di dalam kitab Al-Aziz. Manakah asliha, yaitu kitab Al-Aziz. Jadi mana daripada kalimat ar-raudhah wa asliha, yaitu yang ada di raudhah dengan yang ada di Aziz itu sama. Tidak ada perbedaan. Cuma antara wa asliha dan maka asliha itu fihi farq. Kalimat wa asliha anna ta'bir raudhah dengan ta'bir Aziz sawa lafdhan wa ma'nan. Jadi kalimat kama fi raudhah wa asliha, maknanya kalam yang ada di raudhah dengan kalam yang ada di Aziz itu lafadznya sama, otomatis makna juga sama. Tapi ka raudhah kama fi raudhah ka asliha ittafaqa faqat fil makna, ikhtalafa fil lafadz, tapi maknanya sama. Itu cuma itu aja perbedaannya. Itu aja hanya perbedaannya. Baik. وهذا المعنى الذي أشار إليه هذا الإمام يقضي به سبر صنيعي أجلاء المتأخرين. Sabru itu apa? Bahasanya itu kayak meneliti lah, sabar. Ada istilah kata sabar wa taksim dalam Masalikul Ilah. Maknanya sabar mencari semua ausaf yang sah untuk dijadikan ilat, kemudian dibuang yang tidak pantas. Itu sabar itu seperti itu, meneliti ya, tatabbu ya. Sabar mana tatabbu. Terus min ahli tsamin wa tasi' wa man danahum min awail al-ashir. Itu a'immah mutaakhirin di abad ke-8, 9 dan dekat-dekat abad ke-10 itu mereka memaknainya seperti ini. Ya. Amma terus wa amma man adahum faltazama wujud hadha as-sani'i fi mu'allafatihim li aghrad fiha min at-tasahul fi dhalik. Bal fima huwa ahamu minhu bitahrir khilaf wallahu a'lam. Orang yang setelah a'immah abad ke-10 ini kadang-kadang ya mereka enggak meniltizam kaidah ini. Kama fi asli raudhah, sudah kadang-kadang zawaid yang dimaksud. Mungkin. Atau kama fi raudhah atas zawaid atau ala kulli ma fi iskalan muhim. Ketika dikatakan zawaid raudhah itu yang dimaksud adalah takbir Nawawi yang ada gutu Allahu alam. Asal raudhah itu ibarat mulakhasah min ar-rafi. Baik. تعارض الدليل والعمل ومن فتاوى الشيخ ابن حجر معنى قولهم في تكبير العيد والشهادات الأشهر كذا والعمل على خلافه تعارض الترجيح لأن العمل مما يرجح به وإن لم يستقل حجة. Kadang ada al-mu'tamad fil madhab kata, lakin al-amal ala khilafihi. Mana yang mu'tamad? Ini tarjihnya ta'arud di sini. Kenapa? Ini dari segi dalil ini yang kuat, tapi dari segi amal ini al-amal qad yurajjah. Bayangin, dalil ma'a hadzal qaul. Lakin jumhur ulama ya'malun bi hadzal qaul. Andai ada ta'arud. Contoh di masalah takbirul Id. Nah, ini muhim ini ya. Lihat di bawah nomor 1. Wa yukabbirul hajj min dhuhrin nahar. Nanti ketika Idul Adha, kapan orang yang melaksanakan haji, termasuk kita yang tidak haji, itu kapan mulai takbir? Yang kita tahu subuh Arafah sampai akhir tasyrik di waktu asar. Hadza qaul tsalits. Wa alaihi al-amal. Qaul awal ini. Yukabbirul hajj, ini qaul pertama ya, min dhuhrin nahar. Coba dari dhuhur nahar loh. Berarti di hari ke-10. Wa yakhtim bi subhi akhir tasyrik wa ghairuhu ay ghairul hajj ka huwa fil azhar. Itu yang mu'tamad loh. Yang mu'tamad annal hajj wa ghairuhu yukabbir dhuhur nahar. Bukan di hari Arafah. Hadza wal azhar. Kapan akhirnya? Di subuh akhir tasyrik, bukan dia waktu asar. Wa fi qaulin qaul Nawawi, ini qaul Imam Syafi'i, qaul tsani li Syafi'i, min maghribi lailatul nahar, dari mulai waktu maghrib, malam Id. Ya, mirip seperti Idul Fitr. Wa fi qaulin, ini yang ahli amal. Min subhi Arafah wa yakhtim bi asrin akhir tasyrik wal amal ala hada. Dan itu terbukti memang yang kita lihat, atau di Indonesia sama ya.
Sama mungkin, anak lupa. Anu, Di Malaysia kak, kapan? Sama kayak ditarik ala kulihal min subhi yomi Arafah. Sampai kapan? Akhir tasyrik di hari asar. Kalau Arafah tasyrik hari asar, anak rasa seluruhnya kayaknya sama. Seluruh dunia kayak mengamalkan ini ya. Itu padahal muktamad apa? Yang gol pertama itu. Ya zuhur nar. Baru itu terjih. Termasuk syahadah yang ente bisa baca di bawah masalah tahammul syahadah. Terus فلما تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل لم يستمر الترجيح المذهبي على رجحانيته لوجود المعارض. Ketika ada ta'arud tarjih dari segi dalil madhab, yaitu gol yang pertama tadi, wa tarjih min haitsul amal, gol yang ketiga. Di sini tarjih madhabi tidak bisa terus-terusan. Maksudnya gol yang pertama itu tidak bisa terus-terusan dikatakan rajih. Kenapa? Ada mu'arid, yaitu amal. Makanya Abdul Hamid menukil dari Khatib Syirbini, al-amal ala kada sighatul mail. Maknanya apa? Yamil ila gol hadza. Wal alamal ala khilafihi. Terus fasagha العمل بما عليه العمل. نعم. terus فائدة المراد من بعض صفات العلماء إذا عبروا بالشيوخ فالمراد بهم النووي والرافعي والسبكي، أو الإمام فالمراد به إمام الحرمين، أو القاضي فالمراد به القاضي حسين، أو القاضيان فالمراد بهما الروياني والماوردي. نعم هذا في الفقه الشيخان الرافعي والنووي. Tapi kalau dalam usul fiqh al-imam mana Fakhr Razi fil usul fi ilmi kalam, al-Fakhr Razi, atau fil mantik termasuk juga. Dan juga kalau al-qadhi, kalau Syekh Abu Ishaq Syirazi ya. Kalau Syekh fil fiqh menggoleh Syekh itu Abu Ishaq Syirazi. Kalau al-qadhi itu Qadhi Abu Bakar al-Bagilani di dalam usul. Qadhi Abu Bakar al-Bagilani. Jadi mereka sudah punya istilah khusus sendiri ya. Jadi ketika ada kama qala al-imam, di mana lihat di usul, jangan dibilang Imamul Haramain, Imam Fakhr Razi. Tapi ketika kama qala al-imam, di mana dalam kitab fikih ya, khalas al-murad Imamul Haramain. Baik. نسبة القول المخرج للشافعي المخرج نسبة القول المخرج للشافعي كما وجدت فائدة أخرى من فتاوى الأشخر. الصحيح أن الأقوال المخرجة على قواعد المذهب تعد منه. وكلام الشربيني الآتي في آخر المقصد الثاني أن القول المخرج لا ينسب للشافعي إلى آخره، أي من حيث إطلاق نسبته إليه فلا يقال قال الشافعي مثلا، أي وإن كان معدودا من مذهبه بشرطه كما في الأشخر وغيره. انتهى. Naam. Tentang masalah qaul mukharraj ada kalam tawil sebenarnya masalah takhrij, dan ini termasuk di antara mabahith yang ada di Muqaddimah Minhaj ya. Jadi hunak istilah namanya takhrij. Takhrij itu ada banyak istilahnya, cuman yang dimaksud di sini adalah Ar-Rafi yaqul kama naqala man Ar-Ramli di Nihayah, makna takhrij itu Imam Syafi'i menjawab dua
Qaul Syafi'i. Paham ya? Karena la yasluh mayadhal faraq, walaupun katanya Imam Nawawi ma min sa'alatain mutasyabihatain illa wa yujad fariq bainahuma. Alima man alima, jahila man jahila. Ada wa takhrij. Maka lazimul madhab laisa bimadhab. Nah, ketika lazimul madhab bimadhab,
maksud mereka. Ya. Baik. Atau maklum, sudah maklum. Hadzal qaul muqayyad. Hadzal qaul muqayyad maklum sudah. Ya. Misal tuh banyak, cuma belum sempat mencari ya. Misalnya ada di Minhaj dan Syuruh Minhaj. Terus قال الإمام الطنبداوي في تصحيح تحرير المقال لابن زياد إن التمسك بالإطلاق إنما يكون حيث لم يوجد في كلام المطلقين ما يقتضي تقييد إطلاقهم وأما مع وجوده فلا وكذا إذا قامت دلالة على أن ذلك الإطلاق غير مراد. Ada huwa, syuf ini tamassak bil qaidah. Kapan tamasuk bil itlaq itu sahih? Yajuz idza lam yujad fi kalamihim ma yaqtadi tagyid. Selama tidak ditemukan di dalam kalam mereka yang ada takyidnya. Amma ma'wujudi fala fayuhmal alal muqayyad. Ini enggak boleh memutlakan kalam seperti itu. Contoh kecil ana seingat ana kalam Imam Nawawi dalam Minhaj yusan qira'atu tiwal mufassal. Ya. Fi subuh wa dhuhur. Nah, itu mutlak Imam Nawawi di situ. Seakan-akan zuhur masuk ke dalam subuh. Mananya apa? Yusan fi subuh, yusan fi zuhur tiwal mufassal. Kalau ente ngeliat ke syarah lah, agrab min tiwal mufassal. Bukan khusus ain tiwal mufassal, tapi ma huwa garib ila atau min tiwal al mufassal. Itu maksudnya. Barangkali Imam Nawawi beliau maksudnya mungkin paham beliau, cuma sudah nanti mungkin kita paham sendirilah maksudnya apa. Mungkin gitu Imam Nawawi ya mengatakan seperti itu. Itikalan ala fahmil gharib. Nah, tugasnya siapa sekarang? Tugasnya syurah untuk menjelaskan. La nusi'udzan lin Nawawi. Karena Imam Nawawi la'allahu fawwadha fahma hadzal ibarah lil gharib. Karena sudah tahu inti orang udah baca kitab banyak sebelum kitab ana, kita harusnya paham lah. Jadi makna daripada wasu wal dhuhur gharib min al-dhuhur. Itu maksudnya. Baik. قال العلامة علي بن عبد الرحيم باكثير وكم للأئمة من تخصيص لإطلاق أو تقييد لمهمل كما لا يخفى على ذي فضيلة. انتهى. Terus. ومن الدشتة. Dushta itu kayak safina ya, fawaid selama belajar ditulis dikumpulkan jadi satu. Itu namanya dushta. Ini ada makhtut ya, kitab Dushta Habib Abdurrahman Al-Idrus ini makhtut, ada di maktabah mana? Markaz Nur. Hawa takriban berapa masail, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf, macam-macam ya. Nggak tahu, anda lupa manuskripnya itu sekitar berapa ratus halaman. Ya. Baik. ومن الدشتة للعلامة الحبيب عبد الرحمن بن محمد العيدروس نقلا عن فتاوى السيد عمر البصري ما حاصله أن ما ذكره الشيخ ابن حجر في باب القضاء عن الإسنوي من أن إطلاقات الأصحاب مقدمة على غيرها وإن رجح بعض المتأخرين خلافها فهو كذلك غير أنه محمول على ما إذا لم يعارضه من مقتضى قواعدهم ونصوصهم ما يقيد ذلك الإطلاق وإلا فيلزم على الآخذ بإطلاق ما ذكر أنه لا يعتد بتقييد متأخر لإطلاق متقدم أبدا ولا سبيل إلى ذلك وإلا لزم إلغاء كثير من تصريحات الأئمة فإنه ما من طبقة من الطبقات من عصر إمامنا الشافعي إلى عصرنا إلا وقد أجمع أهلها أو معظمهم على تقييد إطلاق من سبقهم. Itu khulasatul kalam, intinya kaidah utama asalnya itlaqatul ashab muqaddama ala ghairiha. Ada kalam mahalluhu idza lam yu'aridhu ma yaqtadi at-taqyid. Wa illa fa muqayyad muqaddam alal mutlaq. Ya, seperti di kaidah usuliyah ya. Baik. Terus قال العلامة علي بن عبد الرحيم في مؤلف له ومن قواعدهم أن القرائن والسياق تخصص العام أن القرائن والسياق تخصص العام. نعم. انتهى. Terus استعمال صيغة الجزم والإجماع ومن اصطلاحاتهم ما قاله الشيخ ابن حجر في كتابه كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين إن قولهم اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه
يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غيره. وأما قولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة. Nah, biasanya kadang-kadang wattafaqu ala annahu kadza wa kadza wa kadza. Ittifaq di sini mana ijma' bukan, ittifaq al-madhhab biasanya. Walaupun mungkin di madhab lain enggak setuju. Mananya madhab ini Syafi'iyah ittafaqu ala hukum kadza atau majzumun bihi. Tapi kalau ajma'atil ummah atau hadza mujma' alaih ijma'an, maknanya ijma'ul ummah secara keseluruhan. Baik. دلالة التنظير في الصحة ونحوها على عدم النجل. وقال في قرة العين لهما نصه إذ الاستجراء من صنيع المؤلفين قاض بأنهم إذا قالوا في الصحة كذا أو حرمته ونحو ذلك نظر دل على أنهم لم يروا فيه نجلا. Nah, kadang-kadang kalimat fihi nadhar, fi sihhati kadza nadhar, itu ada dua makna sebenarnya. Yang pertama an-nagil la yartadi hadzal qaul. Dia enggak setuju dengan pendapat ini. Kadang-kadang enggak setuju dia jawab, kadang-kadang dia diam karena belum nemu jawaban. Atau yang dimaksud tidak ada nakal. Karena ngeliat ini jawaban dari mana nih? Ana lihat kok enggak ada nakal dari ulama sebelumnya dan ana juga enggak setuju. Ana mau jawab pun ana tak tahu ya. Contoh syuf yang disebutkan Ibn Hajar di dalam bab ta'jil zakah, dalam yaga muajjal zakatan istarada in kana syaratul istida in arada man. Antum tahu ya, ta'jil zakat itu ada syarat ya, ada dua syarat. Yang pertama kaunul malik ahlan li zakah ila akhiril haul. Maknanya malik itu masih kaya. Ya, bikhilaf kalau dia di tengah-tengah haul tiba-tiba miskin. Sudah tidak wajib zakat muajjal itu boleh diistirdad. Dan yang kedua kaunul qabid ahlan lil istihqaq. Si qabid penerima zakat mustahiknya masih berhak, masih dikatakan miskin. Bikhilaf asna'al haul ya, dia kaya. Berarti dia enggak berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Tapi la yadur ghinahu bi zakat al muajjal. Ya, misal zakat ente 1 Ramadan. Terus ente bayar di bulan Rajab. Juz dengan dua syarat. Ketika 1 Ramadan si mustahik ini kaya, sebelum 1 Ramadan lah kaya, dilihat kayaknya karena apa? Kalau kayanya karena sebab zakat yang anak kasih adalah yadur. Kenapa? Ya memang tujuan zakat untuk apa? Memperkaya orang dari derajat kemiskinan. Tapi ternyata kalau kaya kan ada dapat warisan, sudah ente berarti ghair mustahik. Kenapa? Anta tastahiqu zakat di awal Ramadan sebetulnya. Ketika awal Ramadan ente sudah menjadi bukan fakir, sudah menjadi orang kaya, sudah bukan mustahik zakah. Sebabnya apa? Sebab harta waris misalnya. Kembalikan hartanya. Itu bukan hak ente. Paham ya? Nah, sekarang idza lam yaga al muajjal zakatan dengan dua syarat tadi. Ya. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau dua-duanya tak terpenuhi. Istaradda in kana syartu istida'in arada mani. Jadi contoh seperti ini. Adi zakati al muajjalah wa idza aradal mani istardatuhu. Ini zakat ana muajjalah. Kalau ada mani itu yang tadi itu ya. Misalnya mustahik muzakinya tiba-tiba miskin. Ya, tiba-tiba enggak punya apa-apa, tiba-tiba hilang hartanya atau apa, nanti ana balikin in arada mani ya. Maka hukumnya boleh istirdad. Taib, kama idza ajjala ujrat dar thumman hadamat fil muddah. Sebagaimana ketika biasa nih sahibul bait kadang ijarnya kan sampai 1 tahun. Kemudian ujrohnya di takjil. Sampai kapan? Dibayar sekarang nih. Sampai kapan nanti? Nah, ketika tengah-tengah ijar, muddatul ijar, rumahnya hancur. Ya dikembalikan sisa daripada yang atau dijual atau apalah walhasil apapun yang menyebabkan kita harus keluar dari rumah itu, maka sisa dari muddatul ijar harus dikembalikan kepada mustajir ya. Amma goblal mane. Nah, kalau ternyata goblal mane hukumnya apa? La yastarid mutlaqan ya. Karena apa? Syaratul istirdad idza aradal mane, idza lam ya'ridal mane. Ya enggak ya. Kamu tabarri bitajili dan muajjal. Hukumnya seperti orang yang tabarru dengan dan muajjal. Ana punya utang sama Ashraf, harus dibayarnya masih 2 bulan lagi. Ana bayar sekarang. Ya sudah. Terus Anda mau harus balikin lagi. Ya sudah selesai gitu loh. Nggak boleh dikembalikan ya.
Amma law syaratu min ghairi mani. Andai kan syaratul istirdad tapi lam yata'arrad li wurudil mani. Dia enggak sebutkan aradul mani atau lam yarid, cuman wa syaratul istirdad bas. Hukumnya apa? Fala yastarid. Bal nadhara syarihun fi sihhatil ghabat ma'a hadza syarat. Lam yastarid. Nah, syarih di sini maksudnya Isnawi. Ini maksud Ibn Hajar Isnawi. Isnawi mempermasalahkan apakah gobetnya sah di sini dengan syarat seperti ini, yaitu ya, syaratul istirdad bila urudil mani. Apakah sah? Ibn Hajar tidak menjawab di sini. Walaupun kata beliau menjawab di kitab Al-I'ab, kata beliau tidak sah. Khatib Syirbini mengatakan wal azhar as-sihah, wal zahir as-sihah. Wal zahir as-sihah. Maknanya apa? Zakatnya sah. Zakat muajjalah. Ini maknanya nadhara syari' fi sihhatil ghabat. Itu Isnawi melihat ini kok ada permasalahan nih, syarat yang seperti ini. Apakah sah atau tidak ghabatnya? Nah, maknanya apa? Tidak ada nukilan. Dan yang pasti beliau tidak setuju. Ya, kalimat tanzir, fi dzalika nadhar, wa fihi nadhar itu paling sering. Wa fihi nadhar. Maknanya apa? Ini permasalahan ada muskilah ini. Tidak seperti ini jawabannya. Itu seperti maksudnya ya. Baik. وقال في كشف الغين أيضا من أثناء كلام ما لفظه على أن أكثرهم يعني الأصحاب إنما عبروا بقولهم وقضيته كذا وقضيته كذا وهذا لا يقتضي اعتماده لأمرين. أما أولا فلأنه قضيته ويحتمل أنه أرادها ويحتمل أن لا. وأما ثانيا فلأن سكوتهم عليها لا يقتضي أنهم يوافقونه عليها لو فرض أنه أرادها ومن تأمل كلمات المؤلفين علم ذلك ولم يرتب lam yashuk. Nah, sekarang kalau ada kalimat qadiyatu kada, sering itu di Fathul Muin ada di wa muqtadha kalamihim atau wa qadiyatu kalamihim atau wa qadiyatuhu kada. Apakah qadiyatu kada ini termasuk atau mafhumnya kalam ini? Berarti seperti ini nih ya. Apakah dia mu'tamad? La yaqtadi i'timadahu. Kenapa? Li amr yang pertama itu masih qadiyahnya aja, masih muqtadul kalam. Bisa jadi dia inginkan, bisa jadi tidak. Ya. Yang kedua, amma li anna sukutum alai laqtadi anam yufiquna 'alaiha. Nah, kecuali seperti ini. Contoh seperti ini. Misal di sini nggak ada contoh masalahnya. Contoh seperti ini. Misal di Ahad Syurah Minhaj, Ibn Hajar mengatakan masalah hukumnya seperti ini. Wa qadiyatu kalamil musannif annahu kadza 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 wa huwa kadzalik. Berarti apa? Mu'tamad. Karena ada tagrir setelahnya. Wa huwa kadzalik. Itu Khatib Syirbini sering mengatakan itu di Mughni. Wa huwa kadzalik atau wa laisa muradan. Wa huwa laisa kadzalik. Berarti tidak mu'tamad. Tapi ketika beliau diam, qadiyatu kalamihi kada, terus diam, hal yaqtadi i'timadahu la. Kenapa? Li anna sukutum 'alaiha la yaqtadi annahum yuwafiquna 'alaiha. Belum tentu beliau setuju. Kadang-kadang tuh ketika ada kalimat wa qadiyatu kada wa muqtada kalami kada, itu bisa wa huwa kadzalik, berarti yaqtadi i'timad, wa huwa laisa kadzalik atau wa laisa muradan wa fihi nadhar. Itu berarti ghair mu'tamad inda syarih. Dan Nawawi pun belum tentu ketika dimaksud ente mengatakan seperti enggak, belum tentu. Ana la a'tamid maqtada kalami katanya. Walaupun muqtada kalami seperti ini, tapi saya tidak mengatakan ini karena liwujud dalil akhar yukhalif hadzal muqtada. Masalah itu banyak sekali di mana di kitab di Syuruhul Minhaj, bisa antum baca sendiri ya. Antum buka Maktabah Syamilah, tulis wa qadiyatuhu, muncul banyak itu, atau wa muqtada kalamihi atau kalamihim. Ya, terus ma'na al-jawaz wa 'adami wa min bab at-tahara min al-ighna' al-Syirbini tanbihun yajuzu idza udhifa ila al-'uqud kana bi ma'na as-sihah wa idza udhifa ila al-af'al kana bi ma'na al-hil wa huwa huna bi ma'na al-amrayn. Contoh seperti yajuzu aklu maita indal itirar. Maknanya apa? Yahil. Ya, maknanya bukan yasih aklu enggak. Kalau saya itu sifat buat akad ya. Yajuzu contohnya wal musaqah jaizah. Maknanya apa? Sahihah. Ya. Terus wa huwa huna bi ma'na al-amrayn li'anna man amarra
غير الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل لا يصح ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه. Nah, dalam bab tohara di sini katanya kalimat yajuz, sana wallahu alam ya, nggak tahu tuh takbirnya apa, wala yajuz, wala yasih ya, atau wala yajuz. Mananya di sini amrain, mananya la yajuz, la yahil atau yahrum, wala yasih kaman. Karena apa? Orang yang amar rogerul ma, make selain air, itu contohnya air teh, ente pakai untuk tohara dengan niat wudu atau mandi. Apa hukumnya? Pertama tidak sah, yang kedua haram. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat, harus mahmud lah. Kenapa haram? Karena ente tala'ub bil ibadah. Tagarrab bima laysa mawdu'an li tagarrub fa asali tala'ub bihi. Idzan la yajuzuna bima'na amrain. La yasih wa kadzalika la yahil atau yahrum ya. La yahil sama yahrum itu sama. ومن فتاوى الشهاب الرملي سئل عن إطلاق الفقهاء نفي الجواز هل ذلك نص في الحرمة فقط أو يطلق على الكراهة. Nah, kalau kata kalimat la yajuz, mana la yajuz ini apakah haram atau makruh? Paham? Apa jawabannya? فأجاب بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم. Nah, itu hukum masalah tahrim. Baik. وقد يطلق الجواز على رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو على مستوي الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية. Nah, kalau kalimat jawaz yajuzu, kalimat yajuzu a'am. Yajuzu masuk ke dalamnya bisa wajib, bisa mandub, bisa maknanya mubah. Mubah tuh mustawi tarafain itu. Bisa maknanya makruh. Maka kadang yajuzu ma'al karohah. Walaupun kadang-kadang jarang ya. Yajuzu bimanal wujub itu jarang sekali. Biasanya langsung aja yajib ya. Atau yajuz bal mandub. Nah, kadang-kadang gitu. Yajuz bal yundab. Atau juga kalimat yajuz atau jaiz itu yutlaq ala ma laysa bilazim minal uqud. Ada uqud jaizah, ada uqud lazimah. Akad lazim seperti B, lazim min at-tarafain. Ada akad jaiz min at-tarafain seperti wakalah. Nah, jaiz sisi maknanya apa? Ai ma laysa bilazim minal uqud, seperti al-ariyah. Al-ariyah juga sama, akad jaiz min at-tarafain. Al-mudharabah, apalagi syarikah, al-wakalah, al-wadi'ah, itu akad jaiz min at-tarafain. Ada akad jaiz min taraf wa lazim min taraf akhar seperti akad rahan. Jaiz min gibalil murtahin wa lazim min gibalil rahin. Ya, akad hibah. Akad hibah tuh lihat dulu. Qablal qabd jaiz min at-tarafain, ba'dal qabd lazim min taraf al-wahib. Wa jaiz min tarafil muttahib yang menerima. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.